સુરતમાં વરાછા પોલીસની સરાહનીય કામગીરી સામે આવી। લગ્નમાં જમવાનું ઘટી જતા વરપક્ષ નારાજ થઈ રવાના થયો હતો। વરાછા પોલીસની જાણ થતા બંને પક્ષોને સમજાવ્યા। પોલીસ મથકે વરરાજા પક્ષને સમજાવી રાજી કરાયો। બંને પરિવારનું વરાછા પોલીસે કાઉન્સેલિંગ કર્યું। વરરાજા રાહુલ મહંતો અને અંજલિ કુમારીના લગ્ન કરાવ્યા। બંને પક્ષોને લગ્નવિધિ કરાવી વિદાય આપવામાં આવી। आज अंगे जानकारी आपसे संवाददाता राकेश फोनलाइन पर जोड़ाई गया है। जी राकेश। जी, लग्न प्रसंग दरमियान जानेयाओने खुश करवा माटे अबरखा प्रणय आयोजनों करवामां आवता होय छे, परंतु सूरतना वराछा विस्तारमां एक एवी घटना सामे आवी छे के आ घटनानी अंदर पोलीसनी जे सराहनीय कामगीरी सामे आवी छे। घटना कंईक एम छे के जे वधु पक्षना लोको द्वारा जे जमणवार करवामां आव्यो हतो तेमां जे भोजन छे ते घटी पड्युं हतुं अने तेना कारणे वरराजा पक्षना लोको नाराज थया हता अने नाराज थयेला जे वरराजा पक्षना लोको छे ते रवाना थई गया हता अने आ अंगेनी जाणकारी ज्यारे वराछा पोलीसने थई त्यारे पोलीस छे ते तात्कालिक स्थळे पहोंची हती अने वरराजा पक्षना लोकोने जे छे ते पोलीस मथके लई आवी हती अने बंने पक्षने जोडे राखी अने काउन्सेलिंग करवामां आव्युं हतुं। जे समजावट बाद छे ते अंते वरराजा पक्षना लोको छे ते मान्या हता अने अंते लग्न विधि छे ते आगळ विधी हती। आम जे वधुना पक्ष लोको माटे पोलीस छे ते एक देवदूत बनीने सामे आवी हती। एटले कायदो व्यवस्थानी स्थिति जाळवવાની સાથે સાથે જે વરાછા પોલીસે એક સામાજિક દાયિત્વ પણ અહીં નિભાવ્યું હોય તે વાતમાં કોઈ બેમત નથી। જી बिल्कुल, आभार तमाम जानकारी आपवा बदल।